أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولُو الْأَلْبَابِ. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sini ya. Alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafa billahi shahida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida amma ba'd. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman wa amala. Allahumma faqihna fid din. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Alhamdulillah, nerosake maca kitab mungkin dapat ke pembahasan al-isti'anah. Pembahasan apa? Al-isti'anatu. Al-isti'anah. Napa keruah al-isti'anah? Nang al-Fatihah derma iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Napa isti'anah keruah? Al-isti'anah talabul auni min Allah. Jadi apa? Talabul aun. Minta tolong. Minta apa? Minta pertolongan. Pertolongan derma minta tolong pertolongan kebaik ngelakonin kebagusan, jauh dari kemaksiatan. Kru nyaman apa? Al-isti'anah. Tapi beda pitan beda telo hal ki. Nika kengain boleh gulunginganna. Nika isti'anah ibadah apa? Ibadah ateh. Pada roja khauban selain sebon ribarin ni juga isti'anah juga ibadah ateh minta tolong. Bada maren isti'anah nika isti'adah. Isti'adah juga minta tolong. Bada maren nika istighosah. Istighosah juga minta tolong. Tapi telo ibadah nika beda pitan adeki. Mun isti'anah nika minta tolong dalam hal-hal sebagus. Mun al-isti'adah kru minta tolong jauhin dari hal-hal saya coba. Saya bakal saya datang, bakal datang. Mun kita datang musibana, kru nyaman isti'adah. Mun pon terjadi musibana, otak besemak kejadian pon, kru nyaman istighosah. Nah, makin kada pembahasan tentang apa? Al-isti'anah. Al-isti'anah talabul auni. Napa minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Dalam isti'anah nika bada telo hal sekotu yakinin bi orang-orang Islam. Minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala bada telo perkala. Napa sih pertama? As-siqatu billah. Sepertama napa? Pertaja ke Allah Subhanahu wa taala. Ce Allah bisa nolong kanjeng. Nika kada si pertama ki. As-siqatu billah. Pertaja ke Allah bahwasanya napa? Allah nika bisa nolong kanjeng. Nomor 2 al-i'timadu alaih. Nomor 2 nyandaraki urusna kanjeng nika ke Allah. Nyeraki kapi? Nyeraki urusna kanjeng ke Allah. Pertama napa? Pertaja si Allah nika mampu nolong kanjeng. Nomor 2 nyeraki urusna kanjeng nika ke Allah. Nomor 3 kamaludzullil lahu. Kanjeng nika yakin cek kanjeng nika napa? Menghinakan diri sini. Napa kanjeng nika tak mampu? Kanjeng nika tak mampu ngelakonin nika ya Allah gula kuto bantu nabian. Yakin tak mampu kanjeng menghinakan tunduk hina nengadan Allah nika telo perkara nika kudu bade dalam isti'anah. Minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalil isti'anah nika apa? Ibadah.
saya baca buru nang surat Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi para ulama intin Al-Qur'an kur bade nang surat Al-Fatihah. Kayak ngain ki intin Al-Qur'an kur bade nang surat Al-Fatihah. Intin Al-Fatihah nang bade nang kama. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Berarti ayat nikah ayat si agung kan seniki ayat si agung. Intin Al-Fatihah bade nang kama iyyaka na'budu. Ya Allah, perak kabian gula ibadah ya Allah. Ibadah oleh seraki kah selain Allah. Wa iyyaka nasta'in, perak kabian juga gula minta tolong. Tak minta tolong kah selain Allah Subhanahu wa taala. Nah, nikah isti'anah. Ibadah ini kan banyak macam sampai para ulamanya ajelas aki ayat nikah sampai itu titolo jilid kitab setong ayat nih ya syarah bade sing ngucap ibadah kerua bade 200 macam bade sing ngucap 1000 macam ibadah dari setong ayat nikah setong ayat ambil kesimpulan banyak macam ibadah cukan wa iyyaka nasta'in isti'anah ibadah napa punten ibadah ki tapi mai sebut aki kan pun iyyaka na'budu gula ya Allah nyempa kabian melolo ibadah kabian melolo ya Allah wa iyyaka nasta'in ma isti'anah minta tolong disebut padahal isti'anah termasuk ibadah. Oh berarti ibadah saya spesial nih kan ibadah saya spesial dari isti'anah maka sebut padahal isti'anah masuk ke ibadah. Anapa ma isti'anah sebut nang ayat nikah karena napa orang nikah mun ibadah napa baik ibadah ate roja khauban selaina terus ibadah peten apa jeng apa seben selaina kru kudu minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala butuh bantuan dari Allah Subhanahu wa taala. Mangkan mun adzan mun muadzin ngucap hayya 'alas shalah kanjeng ngucap apa? La haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Subung kekuatan, subung daya kecuali hanya dari Allah. Ini kan nyaman isti'anah minta tolong. Ya Allah, gula tak bisa siapa aja kejaba bantuan dari Allah. Pertolongan dari Allah. Ya Allah, gula tak bisa saya zakat kecoba dari bantuan dari Allah. Nah, mangkan isti'anah sebut nang ayat nikah. Karena orang nikah mun ibadah napa baik puto minta tolong pertolongan dari Allah. Mangkan sebut. Nah, nikah nikah isti'anah. Terus isti'anah nikah macam-macam. Kan saya ibu rugi tak boleh minta tolong kah selain Allah. Contoh. Misalkan mun minta tolong gula Kak Gapur misalkan. Kak Gapur minta tolong ngalaki aing. Oleh punten? Ana mau oleh. Kan tak boleh minta tolong ke selain Allah. Karena bisa. Nah, karena mampu. Tapi kudu piti aki. Bada hal-hal seorang ini tak mampu. Mun orang tak mampu ngelakonin, tak boleh minta ke selain Allah. Tak boleh minta ke selain Allah. Minta rezeki ka tasik. Atau minta rezeki ka kajuan. Kaju berit minta tolong ke kaju. Minta tolong ke kaju. Kaju tak bisa beri rezeki. Mesak orang misalkan, kaju tak bisa mesak orang. Berarti tak boleh minta tolong ke kaju mun masalah nikah. Minta tolong ke siapa? Allah. Jadi mun masalah ibadah, masalah hal-hal yang tak bisa orang ngelakonin, guru minta tolong ke siapa? Allah. Mun bisa. Misalkan kanjen nikah minta tolong nikah bade daging kurban minta tolong gula ki teraki karing orang. Si minta tolong kerua oleh. Mun se nerima pertolongan, kerua oleh pahala. Karena apa? Kebun Allah apa? Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong mun bada kebagusan di ketakwaan. Neraki daging kurban kan oleh pahala. Oleh pahala misalkan. Nolong napa boleh sigus bagus. Oleh
oleh pahala. Mun se hal-hal se yoleaki sebung pahalan sebung tu sana nikah juga oleh misalkan ngai buru minta tolong ngalaki aing, minta tolong sapuen ejempo, minta tolong nikah misalkan se salah tak ibadah, tapi mun eniataki ibadah teti ibadah teki, mun eniataki ibadah teti ibadah. Tapi selebih bagus mun bisa tibi cek minta tolong, mun lebih bagus mun hal-hal se yoleaki sebung pahala sebung tu sana lebih bagus napa mun bisa lakonin tibi misal mun sahabat lamba tepan numpak onta kerua pecot keger pecot kerua napa keger katana kerua sahabat beni minta tolong ke sahabat selain kerua onta ni sahabat ekala pecot ekala tibi lebih bagus napa mun bisa lakonin tibi temun misalkan minta tolong goreng tak masalah bisa cek genteng misalkan nah kedua apa oleh karena kedua apa orang ini kan mampu ngelakonin nah detina isti'anah kedua apa macam-macam benih setong macam beda saya mampu orang terus beda saya tak mampu orang ini kak minta tolong ke orang ini kak hadir beda mun ke orang saya sobung tak oleh ki boleh neng kanja minta tolong kalau misbah saya neng compon le misbah datang ke kanja ki anu sini kita ngiding anu apa sini kan tak ngiding tak ngiding kau tu yang tareng minta tolong nikah misalkan arau Taba minta tolong apa. Tapi mun minta tolong hal-hal orang ini tak mampu ngelakonin. Misalkan orang tua. Mbak minta tolong kiba-aki bareng gula. Bareng setengah gintal. Pasingiba orang tua. Ah ini kan empon ki. Napa nyaman ni kan berak orang. Ni kan berak orang bisa ada dosa. Bisa ada napa? Bisa ada dosa. Cek orang tua pon umur 70 tahun. Pas serong ibu borong 50 kilo sini kan niser empon mun ngani kan empon tapi mun mampu misalkan cek tukang lako arawan anika ni kata apa kau tu okor orang yang mampu dan mun tak mampu niser cek minta tolong mun mampu silahkan mun mampu apa silahkan nah datin ni kan apa al isti'anah datin al muallif nang kanje sinulis kitab nika atabun apa wa dalilul isti'anati qauluhu ta'ala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ni kata dalil ki saya buru iyyaka na'budu ya Allah para kebian gula ibadah tak boleh ibadah kah selain Allah ibadah macam-macam ibadah ate sepone bahas kru roja khauf khasyah ban selain nah kru ibadah tak boleh seraki ke selain Allah takut ke selain Allah tak boleh takut ke selain Allah tak boleh mun hal-hal saya berkaitan dengan ibadat Allah tak oleh. Juga isti'anah nikah. Isti'anah mun dalam hal-hal minta tolong dalam hal-hal saya tak bisa kelakonin bi orang nikah juga tak oleh. Minta tolong senior apa nih? Tahu nih. Senior. Bang kita salah mengarikan. Misalkan tak mampu orang entar ke orang tua misalkan si ponda umur mbok bulan nikah mungkin nyari cutu minta tolong ki anu napa sini kan tak boleh ini kan kesyirikan ki tak boleh tuaki malah anu sini perempuan ini pun tak bisa menon sobung jadi kan sobung mungkin beda tahu apa buat dua kiki gula ki nyari anu nih kan boleh mungkin beda nah ini kaki. Nah, wa fil hadisi dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam atabun apa? Idza sta'anta fasta'in billah. Mun biani minta tolong ke siapa? Ke Allah Subhanahu wa taala. Sebung saya tak bisa lakonin bi Allah. Tapi bisa. Nah, ini ka isti'anah. Tapi yang paling bagus, doa yang paling bagus keruan apa? Nang kanja Ibnu Qayyim rahimahullah atabun apa? Wa ajma'ul adiyah talabul auni ala ta'ah
Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, qala Syekhul Islam rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad du'a fa idza huwa su'alullah al-'auna ala mardatih. Summa ra'aituhu fil Fatihati fi iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini kata Abuna Ibnu Qayyim. Tetin doa sepaling apa nyaman, benih sepaling bagus. Sepaling mencakup doa-doa selain kurun apa? Tolabul aun, minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim atabun apa qala Syekhul Islam. Syekhul Islam nika kurun Ibnu Qayyim. Laqab Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ta'ammaltu anfa'ad du'a. Gula perhatiake Al-Qur'an, atadabbur ka Al-Qur'an gula. Napa sih paling manfaat doa? Doa sih paling manfaat napa? Faida huwa su'alullah al-aun ala mardatihi. Jadi minta tolong ke Allah ngelaksanakin apa-apa seiridoin bi Allah. Guru si paling bagus, si paling bermanfaat doa. Ini kata Abun Syekhul Islam ki. Napa nyaman? Doa si paling manfaat guru bian minta tolong. Doa ke Allah. Ya Allah, gula kuat aki dalam ngelaksanakan taatan ka kambian. Gula kuat aki dalam ngelaksanakan ketaatan ka ke Allah Subhanahu wa taala. Summa ra'aituhu fil Fatihah. Ketika pun tadabburin perhatiake ayat-ayat Al-Qur'an, temu nang surat napa? Dengan Fatihah. Napa ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tetin mun bajang nika nang hadis qudsi, mun bajang orang nikah ngucap alhamdulillahi rabbil alamin kuwi balas bi Allah. Orang nikah mun bajang ataupun apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Napa can Allah hamadani abdi. Wah, bade misalkan wah lek misbah apa aja. Poci wah kok pilih misbah. Guru Allah abala kineng malaikat seneng yetas. Malaikat seneng yetas. Beri kabar. Malaikat wah bos, lek misbah apa aja musim kau. Sini ya. Mun orang apa aja. Pasti orang apa aja kepini jawab bil. Jawab. Ar-Rahmanir Rahim majadadani abdi ya Allah. Napa? Wah, hamban ko mucing ko napa nyaman muljaaki. Engko muljaaki bi hamban ko, bi orang wa. Sampai ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi. Nikah janji antaran gula bi hamban gula. Napa bayi sepenta bi kerua pasti beri bi gula. Kunda ba ayat napa? Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Guru jawab bi Allah. Mangkan mun maca Al-Fatihah cek nyarang-nyar cenah. Cek nyarang-nyar. Perhatiake bian ngucap alhamdulillahi rabbil alamin jawab ya Allah. Kayak ini kayak jawab. Wah hamban kok mucin kau. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, kalau pas ayat kalau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hada baini wa baina abdi. Nikah antaran gula bi hamban gula siapa jangnya. Napa bayi sebentar pasti gula beri. Mun bener bajangnya. Nah, guru lagi. Karena napa minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu gula berak nyempa kebian ya Allah. Wa iyyaka nasta'in. Wa iyyaka nasta'in. Tetin ibadah kengan boleh ibadah gerua napa? Bani ibadah agama nikah. Napa saya perintah gerua? Pra duhal. Saya kumpul lagi dalam duhal. Napa gerua? Setong ibadah, nomor 2 napa? Isti'anah. Pasti nikah. Napa bayi saya perintah Allah jadi ibadah. Tapi tak bisa kanjeng lakonin ibadah kecoba napa? Tolongin bi Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan isti'anah. Isti'anah dalam ketaatan. Nah, mangkana isti'anah ni kan apa? Ibadah saya agung. Cok enteng aki isti'anah minta tolong ke Allah Subhanahu wa taala. Yakin aten boleh kengana ibadah ate. Yakin atena napa ya buru isti'anah mun orang ngelakonin isti'anah beda telo perkara kudu saya perhatiake. Setok napa? Yakin je Allah guru mampu nolong kanjeng. Nomor 2 napa? Kanjeng nika nyeraki urusna kanjeng berak ke Allah Subhanahu wa taala. Nomor 3 kanjeng nika ngakonin kanjeng tak mampu. Mun nika telokan nika pun kompol pasti Allah tibi saya janji. Napa bayi saya minta? Bian minta napa bayi pasti beri bi Allah Subhanahu wa taala. Beri bi
Allah Subhanahu wa taala. Nah, nika wallahu alam, nika pembahasan tentang isti'anah. Wallahu alam. Insyaallah sudah datang terus lagi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.